হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ কাতারের অত্যাধুনিক একটি মিউজিয়াম। বিশ্বের বুকে কাতার একটি ছোট্ট দেশ হলেও তাদের রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলো, যার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1 কাতার এয়ারওয়েজ ও আল জাজিরা টেলিভিশন। এছাড়াও আরও রয়েছে হেলথ অর্গানাইজেশনে নাম্বার 5-এ থাকা হামাদ মেডিকেল কর্পোরেশন এবং কাতার এয়ারপোর্ট বিশ্বের 5ম সুন্দর ও বৃহত্তম বিমানবন্দর। এছাড়াও পিছনের সকল রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে কাতার। আরবের খুরমা খাজুর আমাদের দেশে অনেক প্রসিদ্ধ, আমরা সবাই জানি, চিনি এবং খেতে খুব পছন্দ করি। এই খেজুরগুলো জুন জুলাইয়ের দিকে এসে থাকে, তবে 12 মাসের সিজনি ফলগুলো সবসময় পাওয়া যায় এখানে। কর্নিশ রোডের পাশে কৃত্রিম ঝর্ণা দিয়ে মিউজিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, আর ঝর্ণাগুলো তৈরি করা হয়েছে লম্বা একটি লেকের মধ্যে। ছোট্ট দেশ কাতার এত দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম দিক হচ্ছে তারা তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে দেশকে আধুনিকতার শীর্ষে নিয়ে যাচ্ছে। ভিউয়ার্স, চলুন দেখে আসি কাতারিদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। मुझे देखे तेरी सेक्सी आईज, so love the way you're looking at me. आजा थोड़ी सी तू साइड पे भी कर ले तू डिसाइड, 'cause tonight is the night, yeah. You and me connected, लगते है perfect. तेरा हूँ तेरा मैं more or less, कब से खाली सी जगह है तुम्हें, come on baby fill it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can't tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'm on. সূর্য মামার বিদায়ের সময় মেঘে আকাশে রোমাঞ্চ করছে, পরন্তু বিকেলের আকাশটা অনেক সুন্দর লাগছে। মিউজিয়ামের ভিতরের অংশে একটা খালি মাঠ রয়েছে, যেখানে হাতের মুঠিবদ্ধ স্তম্ভ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কাতারের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। जैसे तू है मेरी गुड लक, तू है मून मैं हूँ मून स्ट्रक, you're on the top of my checklist, number 1 girl, check your post like amazing, na 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 na, सुन मेरी girl, na 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 na, तू बन मेरी girl, na 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 na, मेरे साथ चल, कब से खाली
time. I can tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy. Cause tonight I'ma make you mine. I don't care, girl. কাতারের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সুন্দর করে তুলে ধরার জন্য মিউজিয়ামের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে একটি কুয়া। চলুন দেখে আসি কুয়াটি। আমরা প্রবেশ করছি মিউজিয়ামের ভিতরের অংশে। প্রবেশ পথে আপনি পাবেন সুপারমার্কেট বা আপনি শপিং করতে চাইলে বিভিন্ন ধরনের বাকালা এখানে রয়েছে। প্রবেশ করার আগে অবশ্যই আপনি আপনার টিকিট কালেকশন করে নেবেন। আপনার কাছে যদি কাতার আইডি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আপনার জন্য ফ্রি, আর যদি কাতার আইডি না থাকে তাহলে আপনাকে 50 রিয়াল গুনতে হবে। এখানে তথ্যকেন্দ্র রয়েছে, ওয়েটিং এরিয়া রয়েছে এবং লোকেশন দেখানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সাইনেজও রয়েছে। কাতারিরা বা বাঙালিরা যখন বোরকা পরে, বোরকা মুখ ঢাকা দেওয়ার জন্য মুখোশ পরে থাকে। কাতারিরা মুখের মধ্যে স্টিলের মতো বা লেদারের একটা মুখোশ পরে থাকে, যেটা স্টিল দিয়ে তারা অনেক বড় করে বানিয়েছে, যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখন। मुझे देखे तेरी सेक्सी आईज, so love the way you're looking at me. आजा थोड़ी सी तू साइड बेबी कर ले तू डिसाइड, cause tonight is the night, yeah. You and me connected, लगते है perfect. तेरा हूँ तेरा मैं more or less, कब से खाली सी जगह है तुम्हें come on baby fill it. जाने जब तू ये बातें सारी that I'm on your mind, आजा मन मर्जी आकर। মিউজিয়ামের ভিতরের অংশে বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে মনোমুগ্ধকর মিউজিকের সাথে তারা তাদের সম্পদ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তুলে ধরেছে।
मुझे देखे तेरी sexy eyes, so love the way you're looking at me. आजा थोड़ी सी तू side, baby कर ले तू decide, 'cause tonight is the night, yeah. You and me connected, लगते है perfect. तेरा हूँ तेरा मैं more or less, कब से खाली सी जगह है तुम्हें, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can't tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just मैं हुआ तेरा, just मैं हुआ तेरा, just मैं हुआ वैसे, tonight I'ma make you mine. जैसे तू है मेरी good luck, तू है moon मैं हूँ moonstruck. You're on the top of my checklist, number one girl, check your post like amazing. Na 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 na, सुनो मेरी girl, na 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 na, तू बन मेरी girl, na 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 na. मेरे साथ चल, कब से खाली सी जगह है दिल में, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can't tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just मैं हुआ तेरा, just मैं हुआ तेरा, just मैं हुआ वैसे, tonight I'ma make you mine. तुझे मेरा क्यों यकीन baby, वरना मैं जब फिट तो तेरा फिगर भी है lean baby. तेरा मेरा मैच I swear perfect है, तुझे मिल जाए तो लाइफ अपनी सेट है. तुझे मैंने देखा मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में है, मुझे लगता है तू ही मेरी soulmate है. जैसे मैं हुआ तेरा, जैसे मैं हुआ तेरा, जैसे मैं हुआ वैसे, tonight I'ma make you mine. मुझे देखे तेरी sexy eyes, so love the way you're looking at me. आजा थोड़ी सी तू side, baby कर ले तू decide, 'cause tonight is the night, yeah. You and me connected, लगते है perfect. तेरा हूँ तेरा मैं more or less, कब से खाली सी जगह है दिल में, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can't tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just मैं हुआ तेरा, just मैं हुआ तेरा, just मैं हुआ वैसे, tonight I'ma make you mine. जैसे तू है मेरी good luck, तू है moon मैं हूँ moonstruck. You're on the top of my checklist, number one girl, check your post like amazing. Na 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 na, सुनो मेरी girl, na 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 na, तू बन मेरी girl, na 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 na. मेरे साथ चल, कब से खाली सी जगह है दिल में, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time.
এখন আপনারা যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যাপের মধ্যে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ক্লিক করলে আপনি জানতে পারবেন কোন জায়গা থেকে কোন অ্যান্টিক পিসটা কালেকশন করা হয়েছে, কালেকশন করে এসে এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। I don't care, girl, I ain't worried about nobody. Baby, don't be shy. 'Cause tonight I'ma make you mine. Just who it up? Just who it up? Just who is it? Tonight I'ma make you mine. आता नहीं आता तुझे मेरा क्यों यकीन baby, वरना मैं जब फिर तो तेरा फिगर भी है lean baby, तेरा मेरा मैच I swear perfect है, तुझे मिल जाए तो लाइफ अपनी सेट है। तुझे मैंने देखा मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में है, मुझे लगता है तू ही मेरी soulmate है। जैसे मैं हूँ तेरा, जैसे मैं हूँ तेरा, जैसे मैं हूँ वैसे tonight I'ma make you mine. मुझे देखे तेरी sexy eyes, so love the way you're looking at me. आजा थोड़ी सी तू side, baby कर ले तू decide, 'cause tonight is the night, yeah. You and me connected, लगते है perfect. तेरा हूँ तेरा मैं more or less, कब से खाली सी जगह है तुम्हें, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, तेरा I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care, girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just मैं हूँ तेरा, just मैं हूँ तेरा, just मैं हूँ वैसे tonight I'ma make you mine. जैसे तू है मेरी गुड लक, तू है मूड मैं हूँ मूड स्ट्रॉक, you're on the top of my checklist, number one girl, check your post like a minute, na 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 na, सुन मेरी girl, na 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 na, तू बन मेरी girl, na 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 na, मेरे साथ चल, कब से खाली सी जगह है दिल में, come on make me feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, तेरा I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care, girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just मैं हूँ तेरा, just मैं हूँ तेरा, just मैं हूँ वैसे tonight I'ma make you mine.
मुझे देखे तेरी sexy eyes, so love the way you're looking at me. आजा थोड़ी सी तू side, baby कर ले तू decide, 'cause tonight is the night, yeah. You and me connected, लगते हैं perfect. तेरा हूँ तेरा मैं more or less, कब से खाली सी जगह है तुम, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care, girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just मैं हूँ तेरा, just मैं हूँ तेरा, just मैं हूँ वैसे ना. মিউজিয়ামের ভিতরে আর্টিফিশিয়াল এবং ইলেকট্রিক্যাল অনেক কিছু বানানো হয়েছে। যেমন এখানে কুয়া দেখা যাচ্ছে, এটা ইলেকট্রনিক কুয়া, যেটা আপনার এখান থেকে করলে আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাবেন যে পানি কালেক্ট হচ্ছে। जैसे तू है मेरी good luck, तू है moon मैं हूँ moonstruck. You're on the top of my checklist, number one girl, check your post like a minted. Na 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 na, सुनो मेरी girl, na 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 na, तू बन मेरी girl, na 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 na. मेरे साथ चल, कब से खाली सी जगह है दिल में, come on baby feel it. जाने जब तू ये बातें सारी, that I'm on your mind. স্টার্ট। आजा मन मर्जी आकर ले जरा सी, why don't waste my time. I can tell you wanna dance and move your body, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. I don't care, girl, I ain't worried about nobody, baby, don't be shy, 'cause tonight I'ma make you mine. Just that. অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাবাব বা বারবিকিউ বানানোর জন্য তারা কয়লা বা যে চুলা ইউজ করতো সেটা, এবং কয়লাতে যেভাবে তারা হাওয়া দিত, সব কিছু তারা ইলেকট্রনিকভাবে বানিয়েছিল। आता नहीं आता तुझे मेरा क्यों यकीन, baby.